Simna Block, Tipramotha, TWF, YTF, TCF, TISF. Borok ni committee ni joto members, block committee joto members tai. Sini Hazamara RD Block ni bisingo klaijak. Sini joto BC ni chairman, vice chairman. No tuye kaisa salsani. Oro koksa panda sengklai jaka. Koksa panda o tini omono salai jaka je tabu je রাজনীতি যে কাইসা চলিত মনে আবনো जों भाग्य मोकाबेला खायनानै बिसेसकै गामि आमचायाव सामुंख्रै दैनि अभाब लामार हामियाव हाजामारा डिप्ल'नि बिसिङाव खालायजाक गोबां मा पाराव ताबो दैमा नैयारकनि दंमैखा गा आबरनो दैनो जों दिनै आरो कगलाम उनखा बिसेसकै बुबाग्रानो जों हामबाय रेखा जे साल खोदोगमा ब साक हामिया नायजाकमानि परे साक हामै फायै इन्डियानि होम मिनिस्टार बाय कक सालायै इन्टारलकेटर नि जे बुमुं जे जों मानखा साग्लायजाखा एबं बुबाग्रा बासुखा आबन दैबो जों बुबाग्रा हामबाय मारखा आबनो तैनो चिनि पाब्लिक रक किसा बखाव किसा खोपुं दंमाने माने के सन्देहन दंमाने যত বরক তো পত্র পত্রিকা বানাইয়া যত বরক নেট বানাইয়া যাবতীয় কিছু দিনে আলোচনা থাকে আলোচনা হতে কিছু সালাইকা খানা YTF ni সেকেন্ড ফাউন্ডেশন ডে আরো চিনি ওয়েস্ট বাই কাকারজলা ডিস্ট্রিক্ট ni বেলবাড়ি ni গোবিন্দ হলক নাই আপনি আলোচনা হনকা উস্কাঙ্গ जों ভিলেজ কমিটিও যে বিভিন্ন ধরনের दाबी दावा जे डिप्राइव खायतो निजामनि आबनो जों आदाय खायनायनि बागै ब्लक डेपुटेसन शुधु ब्लक चिनि हाजामारा सिमि चिनि नानि वान सुग्लिया समतल चिनि सिमना ब्लक सिमना विधानसभा केन्द्र 5टा ग्राम पंचायत ओ ग्राम पंचायत दीर्घ बीजेपी और जे विभिन्न रकम वंचित खायतो माने साधारण बरग अवनति खायसा कतर डेपुटेसन बलायजाक ना आगामी 2024 नि ग्राम पंचायत नि निर्वाचनाव जों टिप्रामोथा आङै बुबाग्रानि जों आरो जों प्रतिद्वन्दी खायनायनि वानसुबायखा गावबा हायखायै गोबां मा इसुल तैनो जों आरो खुब गाहामखानो खलामेला खाय आरो कक सालायखा दिनै चिनि बिसिङाव दङ चिनि एलाकानि चिनि खासुसा MLA बिसुदेव देबबर्मा ब्लक प्रेसिडेन्ट जत वारियार्स जों TWF YTF